बंधुगण सामुद्रिक शास्त्र और भविष्य पुराण अनुसारे चेहरार गढ़ण को देखि बहुत किछि कुहा जायछि। ज्योतिष शास्त्र रे व्यक्तिर चेहरा द्वारा सेमानंकर भविष्यत वर्णना करा जाय थाए। जेपरि जणे व्यक्तिर चेहरा अनुसारे तार व्यक्तित्व किपरि हेबो, तार चाली चलन किपरि हेबो, ताहा सबु विस्तृत भावरे वर्णना करा जायछि। काहा चेहरार गढ़ण सुंदर तार अर्थ यह नुहे जे तार भविष्यत मध्य सुंदर हेबो एवं केही देखिबाकू सुंदर नुहे तार माने या नुहे जे तार भविष्यत बिगिड़ी जायछि। यह भाबिबा संपूर्ण भूल अटे। जदि आपण काहाकू कुहंती तुमर चेहरा मांकड़ किंबा छेली परि देखा जाउछि तेबे से आपणको मारिबाकू गोड़ाइबो। जदि आपण कुहंती तुमर चेहरा सिंह परि देखा जाउछि तेबे से बहुत खुशी होई जाए। किंतु समुद्र शास्त्र रे एहार स्थिति खूब विपरीत। सेथिरे कुहा जायछि जे जदि जणे व्यक्तिर चेहरा मांकड़ किंबा छेली परि होई थाए से व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होई थाए। एमिति व्यक्ति पाखरे बहुत धन संपत्ति रही थाए। सामुद्रिक शास्त्र अनुसारे मुहर आकृति दुई प्रकारर होई थाए। जेमिति प्रथम हेउछि आयताकार, गोलाकार और चक्कर इत्यादि। द्वितीय हेउछि केउ पशु और पक्षी परि। चलंतु प्रथमे जानिबा आकारर आधार उपरे। जानिबा पूर्वरु जदि एते पर्यंत आमर प्रिय चैनल मानी भॉइस को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिनाहांती तेबे डेरी न करी जल्दी करि दियंतु। अंडाकार आकृति। अंडाकार आकृतिर चेहरा थिबा लोक बहुत आकर्षक होई थांती। एमिति लोक मीडिया इंडस्ट्री रे बहुत नाम तैयारी करि थांती। एमिति लोक जेउ परिस्थिति रे हेले भी निजको संभाली पारंती। किंतु एही लोक माने बहुत शीघ्र रागी जाई थांती ओ एमाने बहुत जिदखोर प्रकृतिर होई थांती। एही आकारर महिला माने कला क्षेत्र रे बहुत निपुण होई थांती। लंबा चेहरा। लंबा चेहरा थिबा लोक खेल कूदरे पारंगम होई थांती। एही लोक माने शारीरिक क्षेत्र रे बहुत मजबूत होई थांती। एही लोक माने सबु परिस्थिति रे निजको भल देखैबा पई सर्वदा चेष्टा जारी रखि थांती। जहार चेहरा लंबा होई थाए सेमाने जिदखोर और गर्वी होई थांती। एही कारणरू एमानंकु केते थर आलोचनार शिकार हेबाकू पड़ी थाए। किंतु निजर जिद कारणरू एमाने निज कामरे सफलता हासिल करि पारंती। त्रिकोणाकार बा त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार लोक शारीरिक क्षेत्र रे दुर्बल और पतला होई थांती। एमाने जन्मरू बहुत प्रतिभाशाली होई थांती। एमानंकु रचनात्मक और कलात्मक कार्य करिबा पई पसंद होई थाए। किंतु एमानंकु छोट छोट भूल रे भी राग आसी जाय थाए। चकोर। चकोर सेप थिबा लोक बहुत बुद्धिमान और भाग्यशाली होई थांती। एमाने निजर बौद्धिक क्षमता और प्रबल भाग्य कारणरू बड़रू बड़ असुविधा को दूर करि पारंती। एपरि लोक निज इच्छा अनुसारे अन्यठारु काम हासिल करिबारे सफल होई थाए। आयताकार चेहरा। आयताकार चेहरा लोक बहुत भावुक और संवेदनशील होई थांती। एमाने पर लोकंक सहित जल्दी मिसी जाती। किंतु एमिति लोक निजर समस्त कार्य योजनाबद्ध भावरे करि थांती। एमानकर कैरियर बहुत उच्च होई थाए। गोलाकार। गोलाकार चेहरा थिबा लोक बहुत भाग्यशाली होई थांती। एमानंकु भाग्य द्वारा भल चाकरी मिली थाए। एमाने बहुत हस खुशीर मनीष होई थांती। एमाने बहुत इमोशनल होई थांती। सेमाने अन्य मानक ठारू बहुत भल भावरे जत्न नहीं थांती। एमिति लोक भाग्य भरोसा रे न बसी अधिक परिश्रम कले अधिक सफल पाई थांती। बंधुगण एबे चलंतु जानिबा पशु और पक्षी भली चेहरा थिबा व्यक्तिंग विषय रे। सिंह भली चेहरा। कौनसी व्यक्तिर चेहरा जदि सिंह भली होई थाए एभली व्यक्ति शरीर रे बहुत हुष्टपुष्ट
ବଳିଷ୍ଠ ଓ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କେଉଁ ବିଷୟରେ କେଉଁ କଥା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନା କୌଣସି ବିପଦ ଆସିଲେ ଭୟଭୀତ କରନ୍ତି। ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବା ତଥା ଅସୁବିଧାର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏମାନଙ୍କର ବାମ ହାତର ଖେଳ ହୋଇଥାଏ। ଓଟ ପରି ଚେହେରା। ଏମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ଗମ୍ଭୀର ତଥା ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ତଥା ସହାନୁଭୂତି ନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ସମାଜରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ନଜରରେ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ଘୋଡ଼ା ପରି ଚେହେରା। ଏମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ବହୁତ ଉଦାର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୟଭୀତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଲୋକ ନିଜର ପରାକ୍ରମରେ ସବୁ କିଛି ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ଗଧିଆ ପରି ଚେହେରା। ଏମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ସରଳ, ବିନମ୍ର ଓ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଦେଖିକରି ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସ୍ୱୟଂ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଏମାନେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ବଳଦ ପରି ଚେହେରା। ବଳଦ ପରି ଚେହେରା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ବଳଦର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଚାଷୀ ପାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସମୟରେ ଏମାନେ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କାଉ ପରି ଚେହେରା। ଏଭଳି ଲୋକ ଅଶିଷ୍ଟ, ଚତୁର, ଲୋଭୀ ତଥା ଧୋକେବାଜ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଛଡ଼େଇବାର ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜରେ ହେୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଇଗଲ ପରି ଚେହେରା। ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ ସାହସୀ, ଦୂରଦର୍ଶୀ ତଥା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଚତୁରତାର ସହିତ ଅକ୍ତିଆର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳ ହୋଇଥାଏ। ପାରା ପରି ଚେହେରା। ଏପରି ଲୋକ ଲୋଭୀ ତଥା ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଲୋକ ନକଲବାଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବଣ ମଣିଷ ପରି ଚେହେରା। ଏପରି ଲୋକ ଲୋଭୀ, ଚାଲାକି ତଥା ନକଲବାଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ହାକିମ ଚଳାଇବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ହରିଣୀ ପରି ଚେହେରା। ଏପରି ଲୋକ ଫୁର୍ତ୍ତି ସ୍ୱଭାବରେ ଚଞ୍ଚଳ, ଅସ୍ଥିର ବିଚାରର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରେମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଚେହେରା ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ।